भोलापन छोड़े स्मार्ट बने तभी जिंदगी गुजरेगी। अगर आप भोले भाले ना सीधे साधे हैं और आपको लगता है कि आपके जो आसपास लोग हैं आपको सुकून से जीने देंगे, आपको खुश रहने देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखें, जो इंसान चुप रहता है ना, दूसरों का लिहाज करता है, बात नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं, ये बड़े हैं, खैर है, कोई बात नहीं, तो लोग आपको आपके सर चढ़ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आप शायद बहुत ही सीधे हैं, आप वो बहुत होशियार हैं। और फिर होशियार जो लोग होते हैं ना, वो फिर भोले-भाले बंदे का, सीधे-साधे बंदे का ना बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। और अब जो टाइम चल रहा है ना, आप यकीन करें कि इसमें तो सादगी जो है ना, उससे सिर्फ़ लोग फ़ायदा उठाते हैं और कुछ भी नहीं। आपका भोलापन बस इतना होना चाहिए कि आप लोगों को इस्तेमाल ना करने दे सकें। सादगी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको सादा रहन-सहन बहुत अच्छा होता है, सादा ज़िंदगी गुज़ारना बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरों के साथ बिल्कुल सादा बिहेव रखना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि फिर क्या करते हैं लोग, लोग आपका जीना मुहाल कर देते हैं, आपका जीना मुश्किल कर देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं आपसे किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। जो ख़वातीन दिल की साफ़ होती हैं ना, भोली-भाली, सीधी-सादी सी होती हैं, तो उनका ना जो होशियार लोग होते हैं ना, वो सही से फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह के चालाक, सियाने, होशियार रिश्तेदारों की गैदरिंग में जो ख़वातीन रहती हैं ना, या फिर ससुराल में जो ख़वातीन रहती हैं, वो अपनी ज़िंदगी से यही कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी हमें ना कोई तावीज़ दे दे, हम भी थोड़े-से ना होशियार हो जाएँ। देखिए, तावीज़ से कोई कभी होशियार नहीं होता। होशियार होने के लिए ना आपको अपनी थोड़ी-सी सोच बदलनी है और जब आप सोच बदलेंगे तो आप यकीनन होशियार हो जाएँगे और होशियार होना बहुत ज़रूरी है। देखें, हर जब आप होशियार नहीं होते ना, आप भोले-भाले सीधे-साधे होते हैं, जिसका जो दिल करता है वो आपसे वो काम करवाता रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है आप आगे से बोलेंगी नहीं और आगे से स्टैंड नहीं लेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, तो फिर आपको दबाया जाता है, दबा के रखा जाता है ना, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी ना बड़ी अज़ाब लगती है। आपका दिल करता है कि बस मैं ये सब छोड़-छाड़ के कहीं दूर चली जाऊँ। ऐसा नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। बस ये है कि खुद को थोड़ा-सा चेंज करें, अपना जो भोलापन है ना और सादगी है उसको छोड़ें, थोड़े से होशियार बनें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, अपने लिए बोलना सीखें। जब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगी ना, अपने लिए बोलेंगी, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है उसका जो आप जवाब देती हैं, कोई गलत करता है आप उसका स्टैंड लेती हैं, उसके लिए बोलती हैं, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको लोग तंग करना छोड़ देंगे, आपका फ़ायदा उठाना छोड़ देंगे। लेकिन इतना आपको अपने आप में सादगी और भोलापन नहीं रखना कि आपका अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए, आपको नुकसान पहुँचाया जाए। नुकसान से मतलब कि आपसे काम करवाए जाएँ, जो दिल किया करवाया जाए, सारा-सारा दिन आप घर के काम कर रही हैं। देखिए, इंसान को इतना ही करना चाहिए जितना वो कर सकता है और अपनी ज़ात के लिए स्टैंड लेना, बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अपने हक के लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, नाजायज़ बोलना, गलत बोलना ये गलत बात है, लेकिन जिस पे आपका हक है, आपका राइट है, उसके लिए बोलना बहुत अच्छी बात है और आपको बोलना चाहिए। थोड़ा-सा चालाक बनें, क्योंकि भोलेपन में लोग जीने नहीं देते। एक बात याद आई, मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने रास्ता ही बना लिया। भोले वाले सिंपल लोगों को ना लोग कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे ना भोले वाले लोगों से भी मैं कहूँगी कि आप ये मत सोचें कि आपको कोई तावीज़ या जादू सिखाए, जिससे आप समझदार और चालाक हो जाएँगे। देखिए, आप जब अपने आस-पास लोगों को देखते हैं ना कि इससे तो कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं करता? आप सोचें ना, आप अपने बारे में सोचें, आप कहाँ मिस्टेक करती हैं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट अपनी करनी है। तो जब आप ये सोचेंगी ना, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएँगी ना, तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी दुनिया की भी और दुनियादार बनने की भी। कुछ बातों का ख़्याल रखें, आजकल के ज़माने के लिहाज़ से आप भी होशियार, चालाक और स्मार्ट बन जाएँगी। देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे इम्प्लीमेंट करके ना आप भी बिल्कुल होशियार और स्मार्ट बन जाएँगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नया तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग टाइम पे रिसीव होते रहें और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको बात की सही से समझ आए। फिर आपको जो क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? तो अगर आप वाक़ई कुछ सीखना चाहते हैं ना, आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, आप मोटिवेट होना चाहते हैं, तो वीडियो को फुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। वो कौन-सी बातें जिनका आपने ख़्याल रखना है, जिनसे आप होशियार और स्मार्ट बन जाएँगी। नंबर 1, इस बात को दिल से बिल्कुल निकाल दें कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही हुआ है।
اگر کبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے فیملی میں، رشتہ داروں میں یا ہمسایوں میں، کوئی بھی آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، آپ کو دھوکا دیتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کرتا ہے، تو آپ نے فوراً یہ نہیں سوچنے لگ جانا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی ہوا ہے، مجھے ہی نیچا دکھایا گیا یا میں ہی اس کا شکار ہوئی ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں۔ تو دیکھیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، اوں برا وقت اور بدتمیزی والا مس بہیو والا ٹائم سب کے ساتھ آتا ہے۔ جو اس ٹائم کو ہینڈل کر جاتا ہے نا، اس کے ساتھ پھر دوبارہ وہ والا ریپیٹ نہیں کیا جاتا۔ صرف اتنی سی سمپل بات ہے، جب آپ سے کوئی مس بہیو کرتا ہے، آپ کو کوئی دھوکا دیتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، نیچا دکھاتا ہے، جب آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا، اچھے سے آپ بولتے ہیں اپنے حق کے لیے، تو دوبارہ پھر کسی کی ہمت نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر سکے۔ لیکن جب آپ ایسا نہیں کرتے، کوئی جو مرضی کرتا رہے، بدتمیزی کرتا رہے، بدسلوکی کرتا رہے، یا پھر آپ کے ساتھ بیڈ لینگویج یوز کرتا رہے، جب آپ آگے سے نہیں بولیں گے نا، تو وہ پھر آپ کے آہستہ سے سر چڑھ جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے آپ نے کچھ کہنا تو ہے نہیں، وہ پھر اپنی مرضیاں چلائے گا۔ اس لیے اپنی تھوڑی سی آپ عادت کو بدلیں، سوچ کو بدلیں، کم از کم اپنی جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے اس کے لیے آپ لازمی بولیں۔ جب آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے بولیں گے، اپنے لیے بولیں گے نا، تو پھر آپ کی زندگی آہستہ آہستہ بہت اچھی ہوتی جائے گی۔ پھر آپ اپنی زندگی سے بالکل بھی نہ مایوس ہوں گے، نہ تنگ ہوں گے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے اور اپنے حق کے لیے بولنا۔ دیکھیں بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے حق کے لیے بولنا بہت اچھی بات ہے، اور اچھا انسان وہی ہے جو اپنے لیے اس ٹائم پہ بولتا ہے جب اس کو بولنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ غلط ٹائم پہ بول رہے ہیں، جب وقت ہی نہیں ہے تو تب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ نہیں، جب آپ کا وقت ہے آپ نے اس ٹائم پہ بولنا ہے۔ نیکسٹ، یعنی زیادہ اچھا ہونا ہمارے خود کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسانوں کی فطرت یا عادت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی بہت زیادہ ویلیو اور کیئر کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کے لیے بہت زیادہ اویلیبل رہتے ہیں، تو وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہ حقیقت میں ایسے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں نا، چاہے آپ کا گھر کا کوئی پرسن ہی ہے، آپ 24 گھنٹے اس کے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ کو نا فضول چیز سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام والی ہے یا پھر یہ فضول بندہ ہے، اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو 24 گھنٹے اویلیبل رہنا تو انتہائی نقصان والی چیز ہے نا۔ یہ میں ہر ویڈیو میں بھی آپ سے، جب بھی ایسی کوئی ویڈیو آتی ہے، میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ 24 گھنٹے اویلیبل رہنا تو بہت نقصان ہوتا ہے، اور آپ کی قدر بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا نا 100% ہوتا ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، شاید آپ نے اپنے آس پاس ایسا ہوتا دیکھا بھی ہوگا کہ آپ جس کے زیادہ پیچھے جائیں گے نا، وہ آپ سے 10 قدم مزید آگے ہو جائے گا، تاکہ آپ پیچھے رہیں۔ اور ضروری کیا ہے، آپ بہت زیادہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اتنی زیادہ کیئر نہ کریں، بس اتنی کریں جتنی ضرورت ہے۔ اوور کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیشہ کسی کے لیے ہر وقت دستیاب نہ رہیں، اپنی اہمیت بنا کے رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں نا، لوگ آپ کو گرا پڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ تو اپنی شرافت اور بولے پن کی وجہ سے اگلے کے کام آنا چاہتے ہیں نا، لیکن اس چکر میں آپ کی ویلیو اگلے کی نظروں میں ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے کہ نہیں، بس اس کو بنا کر رکھیں۔ اور ہم سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کون سے غلط اعمال کیے جس کی سزا مل رہی ہے، کبھی بھی اچھے اعمال کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ برے کاموں کا ہی آپ کو برا صلہ ملتا ہے، کبھی کبھی اچھے اعمال کا بھی صلہ برا مل جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی کے لیے اچھا بھی سوچتے ہیں، تب بھی ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کئی دفعہ ہم اچھے بننے کے چکروں میں برے بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، جھکنے سے اگر رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو جھک جائیں، بار بار آپ کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ یہاں پر بھی میں وہی دستیابی والی بات آ جاتی ہے، لوگوں کو اوور ویلیو اور اوور کیئر والی بات آتی ہے۔ اگر رشتے بچانے کے لیے ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑے، تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ مختصر سا غرور بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ جھک جاتے ہیں نا، تو لوگ پھر آپ کو ڈور میٹ بنا لیتے ہیں۔ سو بینگ ٹو گڈ از ناٹ گڈ فار اس، ہمیشہ دوسروں کے لیے دستیاب نہ رہیں، اس سے آپ کی سیلف ریسپیکٹ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور یہی سب سے مین پوائنٹ ہے، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے بنائے رکھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کی ویلیو کم نہ ہو، نہ سسرال میں، نہ خاندان میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ ہی سوسائٹی میں۔
नेक्स्ट, इस दुनिया की ना यही रीत है, जिससे मतलब उसी से प्रीत है, ये होता आ रहा है और ऐसा ही होता चलता भी जा रहा है। और यानी लोगों को जिससे मतलब होता है ना, वो उसी के गुण गाते हैं, और ये कोई ना नई बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। जिसका खाना उसका गाना। अगर हम इस चीज को मान लेते हैं ना कि हमें दुख कम होगा, क्योंकि हम खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं, हम लोगों को इनकी फितरत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को जरूर बदल सकते हैं। किसी के पास कितना बैठना है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, किसकी कितनी केयर करनी है, किसके साथ कैसे पेश आना है, और किसके साथ किस तरह हमने बातचीत करनी है, और किसके लिए कितना दस्तयाब रहना है। जब इन चीजों का हम ख्याल रखते हैं ना, तो और अपनी बाउंड्रीज जो है उनको सेट कर लेते हैं, खुद को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को बदलें, और आपने ही यही करना है, और खुद को बदलना है, और अपनी जिंदगी को बदलना है। अपनी ज़िंदगी में मायूसियाँ ख़त्म करनी है और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेके आना है, तो उसके लिए आपने ये असूल लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने हैं और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।